Happy birthday to you. Vlog Christine. Maraming mga yuko. Uy, huli ka sana kita na itong kalaki. In a quarter mile, merge onto I-55 North. Diretso pa lang na nila o magawas doon. Happy birthday! Happy birthday, Jolli! Yay! Happy birthday, Jolli! Clap your hands, Jolli! Too many people. Happy birthday! Wow, nice! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to Jolli! Jolly May's birthday. Oh, where sila? Oh, they're here. Happy birthday, Jolli! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hello. Nami sa nag-nail salon ni. Manicure time. Banding para nice among nails. Hi! We just did our nails and we're going home. It's so cold and windy. Nagkalupo na si Mother. Kusog kay ngangin. Kusog kay ngangin. Tundog Ano kayo? Diyos ko Lord. Mag-Main Street na gani. Ang hangin ga. Lakos nga. Yes. Sa wala namig mga yukog. Uy, huling sana kita na itong kalaki. Michigan. Ano ta? Sa kailan tagpuan. Bus. Kabot sa tuloy na mga din. Magkasa man ta dito po. Wala lang. Sakay-sakay ra. Ay, ayaw. Kaya mga bata. Luto mo na karoon pag ako. Pagluto ko na. Ay, malangay ta. Malangay. Magkaan, malangay o ulit. Ay, nanawag. Masing abi nila kuan. Kasi ako man nami. Ay, nanamog. Baklay Baklay namin. nami. Oo. Hello! We're going to the bookstore. Check around. Papa. And Lovey. So excited! Dito tamagi dito tayo sa kuhan. Cinco each, ano siya, ay 5 per murag tulok ka andahan na nya thrift store na po ay kanang garage sale ba na siya nga 5 na lang ang duha nakapalit ko kuan duha kay na ano Amo ang basement. Oh my gosh, this is heaven. pwede di ko masa na Magkano sa likod sa mo? Okay,
to man. Kaya parking. Hi! Hello! Another bookstore. Sunod. Oh gosh, tanawa. Great alone. Chada kay ni siya ay Christine Hanna, the best. You're the best among the rest. Oh my gosh. Oh gosh. Hi. Oh gosh. Video. Hi. Video day. Hi. Video. Grocery shopping. Hi. Hi. Ano sa mga diha? Paglami ra ba na? Ay. Alam, gala ko nimo. Anak ilalam ali. Nadapat ko dali ang bang. Walang ka ba? Move lang oh. There pa rin sa Chicago, guys. Ano kayo? Nasa puffer jacket ang kuya mo. Hello! I'm happy na kumain sa baptism and then there's like party or something. It's like 24 minutes away, 6.7 miles. And I'm so fully booked. Fully booked! Full house ang akong car. Full car. Kuan. Adto mi sa avenue na sa may Oak Park Avenue. Okay, kuan. Mag-decorate na and everything. It's a place. Preparing for the party. Music. Fry. The spacious. Di ka wala dahil sapatos ani? Siguro sa simbahan. Ay. Ay. Sige.
Circular. Thank you for the grace of baptism sacrament of Jolli. Thank you, Lord, for this day that you are around with us, and we hope and pray that Jolli will be a loving daughter, Olive and John. This we ask through Christ our Lord. Amen. Let us bless the food. Everybody, bless us, O Lord, this thy gift which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Hi, sir. Ah, ako paingon. Hi, sir. Nice. Tilid. Uy. Hello. Diri ang hangin diri. Hatagan mig kuan. Bike. Workout bike. Ito kaya?